अमित शाह वर्धा कोणाकडे ट्रायबल मिनिस्टराकडे ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टराकडे म्हणजे आमकां पिशे समजता तुम्ही आणि हे गुणन सर्कस करता ही आयज टाइम आयिल्लो आसा एसटी समाजात सगळ्यांचो वी एसटी कम्युनिटी विल डिसाइड and we will play a main role for 2024 election if we do not get the notification before code of conduct by our Prime Minister, by our Home Minister, by President of India. जे कोण responsible आहा त्यांच्यानी आमकां हें दिवचें. रामकृष्ण जल्मी गेली 3 असेंब्ली गोवा विधानसभेत गोयचे सरकार सांगता की एसटीक रिजर्वेशन दिता म्हणून, पण फाटले असेंब्लीन सांगलें कमिशन डेलिगेशन व्हरता ते व्हरूंक ना. आतां तांकां नाइलाजान पयर जेन्ना मोर्चो जालो तेन्ना व्हरचें पडलें. सो आनी सांगलेलें ताणें ते पयलें सांगलेलें की आपूण ऑल पार्टी डेलिगेशन व्हरतलो म्हणून. ते ऑल पार्टी डेलिगेशन न व्हरता ताणें आपले जे आवडटे मनशाकूच व्हेले आणि थंय पयली एक तेणी घोळ केल्लो आसा. सेकंड, गेली 2 वर्सां आमी ह्या पॉलिटिकल रिजर्वेशना खातीर झगडटात आणि टायम टू टायम आमी फॉरवर्ड केल्ले आसा. आतां हांगा सरकार बीजेपीचे, वयरू सरकार बीजेपीचे, ताका लागून तांकां एका मिनटान जनरल सेक्रेटरी कॉर्पोरेट फेडरेशन आमचे मदीं कॉर्पोरेट फेडरेशन पांडुरंग गोंयकर, तसो आमचो मनोज पालकर आसा आमचो प्रेसिडेंट, तसोच आमचो आर्यो गांवकर आसा आदित्य क्रिकेट एसटी ऑर्गनायझेशनचो कन्व्हेनर, तसोच आमचो संतोष कोडगेंकर आसा रामकृष्ण जल्मी गोवा कोण मुनकर संघर्ष समितीचो कन्व्हेनर, आमा कांबोळकर एक्टिविस्ट, मागीर आमचो हरी गावडे, तसोच आमचो तालिगांव एसटी वेलफेअर असोसिएशनाचो प्रेसिडेंट कमलाकांत शिरोळकर, तशेंच गोवा गौड समाज हाचो आमचो प्रमोद भोमकर आसा, हर्ष वाडकर आसा, तशेंच सेजल नार्वेकर आसा, डीएम मावलिंकर आसा, मेघनाथ दोलापकर आसा, गिरीश गांवस आसा, शैलेश मावलिंकर आसा, कृष्णा कोडगिंकर आसा, अमरेश मावलिंकर आसा, तशेंच बाकीचे आमचे सगळे कॉर्पोरेटाचे आनी बाकीचे सगळे गोंयच्या वाठारांतले गांवांतले आमचे एसटी लिडर आयज हांगा जमले आसा. इतलेंच तुमचे मुखार हाडपा खातीर की जेन्ना 5 तारखेक मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो मोर्चा जालो, सीएमान एश्युरन्स दिलें की तो ऑल पार्टी डेलिगेशन सेंट्रल मिनिस्टरा कडेन व्हरतलो म्हणून, आनी तेज्या एश्युरन्सा प्रमाणे तो डेलिगेशन घेवन गेलो खरो. डेलिगेशन वतना तांणी एसटीचे आमचे MLA आसा आंतोन वाज आसा, किंवा गोविंद गावडे मिनिस्टर आसा, सभापती रमेश तवडकर आसा, तशेंच बाकीचे बीजेपीचे MLA, बीजेपी सेलाचे एसटी लिडर्स, आनी तशेंच मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो प्रेसिडेंट जॉन फेर्नांडीस आनी उठाचे मेंबर, अशें हे सगळ्यांचे डेलिगेशन त्यांनी उतर दिले प्रमाणे वयले फालें. पूण जे डेलिगेशन कोणाक मेळ्ळें? मिनिस्टर फॉर ट्रायबल अफेअर हांकां मेळ्ळें, जो अर्जुन मुंडा हांकां तें मेळ्ळें, आनी त्यांनी रिप्रेझेंटेशन दिलें की डिलिमिटेशन कमिशन गोंयांत फॉर्म करचें एसटी खातीर रिजर्वेशन दिवपा खातीर. आतां हे जे ट्रायबल अफेअर मिनिस्ट्री आसा हेज्या पावरा अंडर डिलिमिटेशन कमिशन बसोवपाचे ते पावराच्या पावरा अंडर येयना. आमकां दिसतालें की जे डेलिगेशन गेल्ले ते होम मिनिस्टराक मेळटले म्हणून, आनी होम मिनिस्टर हेजेर तोडगा काडटलो अशें आमकां दिसतालें. पूण नंतर कळून आयलें की होम मिनिस्टराक हे डेलिगेशन मेळ्ळेंच ना म्हणून. तशेंच मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टीस अर्जुन मेघवाल हांकांय हे मेळटलें अशें आमकां कळिल्लें, पूण हांकांय हें डेलिगेशन मेळोना. आतां
जेन्ना सीएम परत गोंयांत आयलो ताणें ते स्टेटमेंट केलो की तो होम मिनिस्टराक मेळ्ळो आनी जो प्रोसेस आसा पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो तो स्पीडअप करतलो म्हणून तांणी सांगलें. पूण हें सगळें पळयत जाल्यार अशें दिसता की जें डेलिगेशन वयल्लें तें आमच्या दोळ्याक उदक लावपा खातीर वयल्लें. जर तें खरेंच सिरियस आसलेलें जाल्यार डेलिगेशन व्हरून नोटिफिकेशन त्यांनी काडपाची गरज आसली. आयज पर्यंत आमी फाटले 2 वर्सां आमी मुवमेंट करताले. 2 वर्सां जेन्ना मुवमेंट आमी हो केलो आमचो एकच डिमांड आसलो की 2024च्या पयलीं म्हळ्यार 2024चे कोड ऑफ कंडक्ट लागचे पयलीं आमकां नोटिफिकेशन काडपाचें की पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवचें म्हणून. पूण ह्या डेलिगेशन गेले नंतर अशें कांयच घडलें ना. सीएमान सांगलें की डिलिमिटेशन कमिशन गोंयांत बसयतलो म्हणून. अशी आश्वासन सीएमान हाजे पयलीं दिल्ली आसा. असेंब्लीन 2-3 फावटी आश्वासन दिल्ली ती पाळूं ना. 5 म्हयने पयलीं ताणें आश्वासन दिल्लो आनी 5 म्हयने ताका लागले डेलिगेशन व्हरपाक. आतां आमी फाटले 2003 नंतर आमी एसटी जाले नंतर जे काही हायकोर्टांनी जजमेंट जाले तेजेर मातसो उजवाड घालया. जेन्ना आमी स्टेटहूड जाले तेन्ना 1987 जो ऑर्गनायझेशन एक्ट आयलो आनी त्या एक्टान क्लियरली म्हटलेलें आसा अंडर सेक्शन 17 की इलेक्शन कमिशन हॅज गॉट एब्सोल्यूट पावर आसा तेजे कडेन. दे कॅन कॉन्स्टिट्यूट डिलिमिटेशन कमिशन आनी दे कॅन रिजर्व सीट्स फॉर एसटी. आतां हो एक्टाचो आधार घेवन शेड्यूल कास्टाक एक सीट रिजर्व जाल्लें 1988. त्या आधाराचेर हो लॉ एनेक्ट करून आमकां दिवपाक येता आसलें पूण हे सरकारान करूना. तेजे नंतर जेन्ना सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट जालो तेन्ना यूपी 2 सीट रिजर्व जाले आनी ह्या जजमेंटान क्लियरली म्हटलेलें आसा की ट्रायबल हॅव अ रायट टू रिप्रेझेंट इन प्रपोर्शन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन. आनी तितून अशेंच म्हटलेलें आसा की you can take appropriate steps and ST has a right to represent as per their population. And what judgment is the Vedanpada versus Union of India. तर ह्या जजमेंटा क्लियरली सांगलें की बाकीच्या स्टेटींनी हो प्रोसेस 3 महिन्याच्या भितर करचो म्हणून. आनी ह्या आधाराचेरच 3 ऑर्डिनन्स काडलेली आनी 3 ऑर्डिनन्स काडून यूपी त्यांनी 2 स्टेटींनी रिजर्वेशन दिल्लें. आनी जेन्ना हो प्रोसेस जाल्लो तेन्ना 2001 सेन्सस घेवन ते केल्लें आनी त्याच वेळार गोंयाक तो प्रोसेस चालू जाल्लो आनी सीईओ ऑफिस फ्रॉम गोवा चीफ इलेक्टरल ऑफिसर आनी डेटा कंपायल केल्लो सगळ्या 40 कॉन्स्टिट्युन्सीचो जितले आमचे पॉप्युलेशन एसटीचे आसा तेजे सगळो डेटा ताणें दिल्लो. आनी हो डेटा दिल्लो 2001 सेन्ससाच्या प्रमाणे. आता हो 2001 जो डेटा आसलो ते म्हणटा की आमचे पॉप्युलेशन 556 आसलें म्हणून. पूण जो 2001 डेटा 2013 होम मिनिस्ट्रीन कंपायल केल्लो आनी नोटिफाय केल्लो तो सगळो रिकॉर्ड आसा. तो होय डेटा ताणें घेवन ते करपाक येता आसलें. जेन्ना हे सगळें प्रोसेस जाल्लो आनी जेन्ना सीईओ ऑफिसांतल्यान 4 स्टेटी 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी ज्यो रिजर्व जावपाक आसल्यो त्यो त्यांनी हायलायट करून धाडलेल्यो त्यांनी आयडेंटिफाय केल्ल्यो. पूण जेन्ना रिपोर्ट 2014 धाडलो इलेक्शन कमिशनाक तेन्ना जे ऑर्डिनन्स काडलेले 3rd ऑर्डिनन्स ते लॅप्स जाल्ले आनी 2014 बीजेपी गव्हर्मेंट परत पावरार हाडलो. आतां हो जेन्ना बीजेपी गव्हर्मेंटाची जबाबदारी आसली की ते ऑर्डिनन्स परत एकदां आनी काडून हो प्रोसेस कंप्लीट करपाक आसलो बिकॉज दीस इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस आनी ते कंप्लीट करपाक आसलो तो तेन्ना करूना. ताका लागून हो फुडलो प्रोसेस जाल्ल्या कारण आमकां 2014 नंतर आमकां रिजर्वेशन मेळपाक शकलें ना. ते नंतर आंतोन गांवकर होच हायकोर्टान गेल्लो. त्या जजमेंटा प्रमाणे तेणी सांगलें की 8
म्हयन्याच्या भितर तुम्ही आमकां रिजर्वेशन दिवचें अशें 2013च्या जजमेंटान म्हटलेलें आसा. पूण जेन्ना आमच्या ते ऑर्गनायझेशन उठान तेन्ना लेटर केलें तांकां कितें सांगलें इलेक्शन कमिशनाक की आतां डिलिमिटेशन कमिशन इज सीज म्हळ्यार डिलिमिटेशन कमिशन आतां बसना आनी ते बसतले 2026. सो तेका लागून आमी आतां दिवपाक शकना अशें तांणी सांगलें. तेज नंतर ट्रायबल वेलफेअर डायरेक्टरान प्रपोजल धाडलो. ताकाय ताणें असोच रिप्लाय दिलो की जे डिलिमिटेशन कमिशन बसतले ते 2026च्या नंतर जो फर्स्ट सेन्सस जातलो तो घेवन डिलिमिटेशन कमिशन बसतले. तेज नंतर तो सेन्सस जातलो तो 2031 जातलो. आतां 2031 जालो ना. सो फर्स्ट सेन्सस जातलो 2026 तो 2031 जातलो. म्हणल्यार 2031 तो सेन्सस ते घेवन बसतले आनी तेज नंतर तो डेटा कंपायल जातलो आनी आमकां केन्ना रिजर्वेशन मेळटलें हें खबर ना. आतां हें सगळें इतले सगळे हायकोर्टाचे सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट आसले तितूनय सांगलेलें तरी आसतना आमकां इतले वर्सां फटयलो. आनी त्यांनी फाटीं 2020 जेन्ना तुमी म्हणटा डिलिमिटेशन कमिशन बसतले 2026 नंतर 2020 कितें केलें की 4 स्टेटींनी जम्मू आनी काश्मीर आसा, आसाम आसा, अरुणाचल प्रदेश आसा, मणिपूर आसा, हे 4 स्टेटींनी डिलिमिटेशन कमिशन बसयलें. आनी अंडर द चॅरमॅनशीप ऑफ रंजना देसाय हेजे शी इज अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज. तेजे अंडर हे डिलिमिटेशन कमिशन बसून त्यांनी ह्या स्टेटींनी रिजर्वेशन दिलें. पूण हें करतना गोवा स्टेट सिमिलर एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर त्यांनी काडलेली. एक एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर काडून त्यांनी प्रोसेस केल्लो. तसोय प्रोसेस गोंया खातीर करपाक येता आनी त्यांनी असो हो प्रोसेस करचो आनी हे गोल गोल लांब लांब आमकां फिरयचें न्ही. कारण आतां न्यू डिलिमिटेशन कमिशन बसयलें जाल्यार तो डेटा कंपायल करून ते सगळें करपाक एडिक्शन करपाक आनी 2026 नंतर ते म्हणटले फर्स्ट सेन्सस जातलो केन्ना खबर ना. तो डेटा केन्ना घेतले आनी केन्ना आमकां दितले हेचो कांय पत्तो ना. तेन्ना आमी मागता की हो सिंपल प्रोसेस जो आसा त्या प्रमाणे त्यांनी करचें अशी म्हाजी मागणी आसा. फुडले आमचो बाबा काणकोणकार उलयतलो. पयस बाबा तुमकां क्लॅरिटी दिला आसतली. म्हजें म्हणणें व्हेरी क्लियर आसा आमचे समाजाचें. आमी क्लॅरिटी दिवपाक सोदता की आमी पिशे न्हू म्हणून आमकां इंग्लीश समजता म्हणून. आनी सीएमाक सांगूंक सोदता की आमकां खबर आसा की ट्रायबल मिनिस्टर कोण, ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टर कोण आनी ताची रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें. आयच्या टायमार अशें ताका दिसता आसतलें की तो जें कितें दाखयता पळय तें आमकां समजना. आमी रायट फ्रॉम द बिगिनींग आमी एक गजाल मागला. नोटिफिकेशन ऑफ द असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीज बाय द इलेक्शन कमिशन. कितें म्हळ्यार नोटिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सीज. आमकां 10.23 चे प्रमाणे 11चो सेन्सस जाल्यार 4 सीट मेळटा. आतां कोणाच्या आधारान जाता? डेटा सर्वेच्या आधारान जाता. वो डेटा सर्वे कोणी दिवचो आसता. ऑलरेडी सेन्सस जो जाल्लो आसा लेटेस्ट सेन्सस 2011चो 2020चे जे काश्मीराक घेतलेलो तो 2011चो घे नाजाल्यार एकाचो घे, दोनूय 4 सीट मेळटा. आतां हे रिपोर्ट कोणी दिवप आसता? डिलिमिटेशन कमिशन. कोणाक दिवप आसता? इलेक्शन कमिशन. आणि इलेक्शन कमिशन कितें करता? नोटिफिकेशन काडटा. कितें काडटा नोटिफिकेशन? की ह्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी A, B, C and D is reserved for Goa. Now this is the notification which we were asking right from the beginning of this movement. हे क्लॅरिटी दिवपाक जाय, हे क्लॅरिटी समजून घेवपाची गरज आसा. आतां जरी तर तुमी आमकां हे ट्युरिस्ट कशे भोंवडयता रस्त्यांचेर, आमी गोंयकार आहात ते ट्युरिस्ट न्हू. आमकां समजता तुमी आमकां भोंवडयता म्हणून.
ताका लागून आमच्या सगळ्या समाजाच्या लिडरांनी एक डिसिजन घेतलं आणि ते म्हणटा ते जरी तर मोदी गव्हर्नमेंटान 24च्या पयलीं कोड लागच्या पयलीं नोटिफिकेशन इलेक्शन कमिशना कडल्यान आमकां नोटिफाय खंयच्यो खंयच्यो कॉन्स्टिट्युन्सी केल्यो त्यो तर काडिना जाल्यार आमी क्लियर कट स्टँड घेतलेलो आसा 7 दिसाचो टायम ह्या 7 दिसा भितर चीफ मिनिस्टर मेळोन तांकां कोणाक कोणाक मेळटा तें आमकां कळलें ना आयज आमकां खबर आसा सगळें पळयता चीफ मिनिस्टर अलॉंग विथ दी ऑल द रिस्पॉन्सिबल पीपल ती मिटींग घेवन फायनलायज करून जरी तर आमकां 7 दिसा भितर नोटिफिकेशन आमच्या हातीन मेळना खंयचें नोटिफिकेशन इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया A, B, C आनी D कॉन्स्टिट्युन्सी रिजर्व जाली आधाराचेर सेन्सस रिपोर्ट पयलींचो घेवन तें तर जायना जाल्यार आमी अशें डिसायड केल्लें आसात की आमी एक कॉल घेतलेलो आसा पूर्ण गोंयच्यो पंचायतीन रावल्ले नागरीक एसटी कम्युनिटीचे हे सगळ्यांची एक व्हडली ग्राम सभा जातली गोंयानूच प्लेस डिक्लेअर करतलो आणि त्या हेचेर आमी डिसायड करतले फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन आणि ते एक्शनाक एक डिसिजन घेतले 24चे इलेक्शनाचे जे इलेक्ट्रोल आमी प्ले करतले जे इलेक्शनाक रोल प्ले करतले आमचो समाज ते आमी त्या दिसा डिसिजन सगळ्यांक मेळोन पंचायतीन घेतले आणि हाका व्हेरी क्लियर सांगता आयजच्या दिसा आमी भायर सरूंक ना 2 वर्सां आमी भायर सरलेले 2 वर्सां आमी सांगताले आणि एक गजाल बीजेपी सरकार जो आमच्या फुड्यान करूंक सोदता पळय एक सिंपल गजाल आमचे काही इश्ट म्हणपाक लागले की बाबा सोयरिगेक गेल्लो हांव पूण म्हाका कितें केलें थंयसर म्हाका भयणीक पयल्याने वता म्हणून सांगलें बायल फायनलायज केली ही प्रश्न आयज जो आहा पळय जेन्ना आमकां व्हरता कोणा कडेन डिसिजन घेवपी आसा गोवन अमित शाह व्हरता कोणा कडेन ट्रायबल मिनिस्टरा कडेन ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टरा कडेन म्हणजे आमकां पिशे समजता तुमी आनी हे गुणन सर्कस करता ही आयज टायम आयिल्लो आसा एसटी समाजाक सगळ्यांचो वी एसटी कम्युनिटी वील डिसायड and we will play a main role for 2024 election if we do not get the notification before code of conduct by our prime minister, by our home minister, by president of India जे कोण रिस्पॉन्सिबल आहा त्यांच्यानी आमकां हें दिवची रामकृष्ण जल्मी गेली 3 असेंब्ली गोवा विधानसभेत गोयचे सरकार सांगतात की एसटीक रिजर्वेशन दिता म्हणून पण फाटले असेंब्लीन सांगलें कमिशन डेलिगेशन व्हरता तें व्हरूंक ना आतां तांकां नाइलाजान पयर जेन्ना मोर्चो जालो तेन्ना व्हरचें पडलें सो आनी सांगलेलें ताणें तें पयलें सांगलेलें की आपूण ऑल पार्टी डेलिगेशन व्हरतलो म्हणून तें ऑल पार्टी डेलिगेशन न व्हरता ताणें आपले जे आवडटे मनशाकूच व्हेले आनी थंय पयलीं एक तेणी घोळ केल्लो आसा सेकेंड गेली 2 वर्सां आमी ह्या पॉलिटिकल रिजर्वेशना खातीर झगडटात आनी टायम टू टायम आमी फॉरवर्ड केल्ले आसात आतां हांगा सरकार बीजेपीचे वयरू सरकार बीजेपीचे ताका लागून तांकां एका मिनटान तांकां जाय जाल्यार एका रातीन काडपाक शकतात पूण त्या खातीर आमी कितें म्हणटात की तुमी डिलिमिटेशन एज पर द बाकीचे ज्यो फॉर्मेलिटी प्रमाणे 2026 जातले 2026 नंतर मिनिमम 3 वर्सां ताका एक्झिक्युशन लागतले ताच्या नंतर सेन्सस लागतो ताका तो 2 सेन्सस खंयचो 31 गट कन्सिडर करतलो म्हणजे आमकां गोंयकारां खातीर एसटी रिजर्वेशन पॉलिटिकल मेळपाचें ना ताका लागून जशें बाकीच्यांनी सांगलां की जम्मू काश्मीराक दिला उत्तर प्रदेशाक दिला आनी आसाम मेघालय तांकां दिला तशें लेटेस्ट 2020 एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर काढून जम्मू काश्मीरात जशें खंयच्या लोकांक पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिलां तें ताबडतोब ह्या सरकारान दिवचें हो आमचो डिमांड आसा ना जाल्यार सांगलां त्या प्रमाणे आमी गोंयभरांतली पंचायत आपूण त्या पंचायती डिसिजन घेतले फुडलें कितें करपाचें तें
आम्ही तरी क्लिअर सांगतो त्याचं स्टेटस की रिमिशन कमिशन स्थापन करपाचो प्रोसेस आसा तो आमी ह्या इलेक्शनाचो कोड धाकट्या पयलीं सुरू करतले. आमचो मुद्दो व्हेरी क्लियर आमी कितें सांगलें प्रोसेस केन्ना सुरवात करता तें आमकां सांगलें नोटिफिकेशन 24 पयलीं काडून सांगलें आमी प्रोसेस सांगपा लागून आमी लढाई लढनासली आमकां खबर आशिल्लें 24 पयलीं तर आमकां दिना जाल्यार फाल्यां सकाळीं वोटींग जाल्या उपरांत आमकां तयार करचो ना 2014 तें केलें 2019 इलेक्शनाच्या नंतर तें केलें आनी 24 नंतरूय तेंच करतले ताका लागून नोटिफिकेशन ऑफ बाय द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया खंयचे कॉन्स्टिट्युन्सी नोटिफाय जातात कमिशन बसयता कितें करता ते सगळे तेंचे ब्युरोक्रेट्स आसा न्हू ते तांकां खबर आसपाक जाय कितें बसोवपाक जाय ते गरज पडटल्यार ओवरनायट नोटीस चेंज जाता आणि हे एक ऑर्डर करपाक टायम इतलो लागता कित्याक दुसरो येस पॉलिटिकल दृश्य आसा तुमचे जे लिडर्स आसा गोविंद गावडे ते बीजेपीचे खासदार आसा तर ते कशे टॅकल करतात. आयज प्रत्येक नागरीक लिडरचे क्वेश्चन हे करता आयज प्रत्येक नागरीक जो हांगासर बशिल्लो आसा आनी गांवांत आसा वा प्रत्येक नागरीक जो आहा पळय तो लिडर आमचो आनी जेन्ना आमी ग्राम सभा म्हणून आपयता गोंयची सगळे जितले पंचायतीन आमचे एसटी लोक आसा ते लोक मेळोन डिसायड करतले फायनल नॉट वन लिडर एक लिडर दुसरो लिडर बीजेपीचे लिडर आनी म्हणचे वी आर गोइंग टू डिसायड वी द पीपल वी द एसटी कम्युनिटी ऑफ गोवा विल डिसायड वॉट विल बी आवर एक्शन फॉर 2024 इलेक्शन्स. आता जर्मनी म्हटलेले 2026 जरी सुरू केलेले 4 वर्सां लागतली 3 वर्सां लागतली आता तुम्ही 24च्या इलेक्शनात 3 महिने ना पण त्यांना तर 3 वर्सां लागतली आणि आता 3 महिन्यात कसं करतो आम्ही एक आम्ही 2 वर्सां पयलीं स्टार्ट करपाक आमकां कितें तरी समज आशिल्ली ताका लागून 2 वर्सां पयलीं मुवमेंट स्टार्ट केलो ताच्या पयलीं चालू आशिल्लो आतां कोणी डिले केलो सरकारान डिले केलो कोणी टायम घेतलो आमचो सरकारान टायम घेतलो कोणी नाचयले आमकां सरकारान नाचयले कोणी रस्त्यार हाडले आमकां सरकारान आपयले हे तर 2 वर्सां पयलीं जावपाक जाय आशिल्लें तुमचें. दुसरी गजाल एक्झिक्युटीव ऑर्डर काडपाक एक्झिक्युटीव ऑर्डर काडा स्पेशल ऑर्डर कश्मीराक काडिल्ली आसा आनी तांकां सिंपल गजाल आसा सी डिलिमिटेशन बसोवन मागीर न्यू सेन्सस जावपाक सर्वे जावपाची गरज ना कित्याक कश्मीराचो 2011चो सेन्सस घेतला आतां डिलिमिटेशन काम कितें एसर्शन करप बाबा खंयची कॉन्स्टिट्युन्सी आहा पळय मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्युन्सी आहा ही आहा तो रिपोर्ट कार्ड इलेक्शन कमिशनाक दी इलेक्शन कमिशन नोटिफिकेशन काडून सांग अशें कितें तुमकां स्टॉप करता. असेंब्ली दिना सीएमान कितें सांगलें खबर 2011 जर पॉप्युलेशन पळयलें एसटी तर ते मेळोंक शकना एकूय मतदारसंघ अशें तांणी सांगलें एकदां असेंब्लीन ना तरी असेंब्लीन सांगलें एकदां जेन्ना कॉलिंग एडिशन आसा पळय जम्मू काश्मीराक तशें जर दिलें त्या नोटिफिकेशन प्रमाण जाल्यार ते तुका एकूय जागो मेळोंक शकना अशें ताणें सांगलें फ्लोर ते तुमी पळयात मातसो विचार पॉप्युलेशन मेळटा हेमान जे सांगलें न्ही हय हेमान सांगलें 2001 556 वोट्स आसल्यामुळे पॉप्युलेशन म्हणून आता हो डेटा आसा कोणी काढला होम मिनिस्ट्रीन हो डेटा नोटिफाय केला 2001चो डेटा नोटिफाय केला तितून बरयल्लें आसा 1,33,000 एसटीचे पॉप्युलेशन आसा इट कम्स टू 9.9% गोंयांत हो डेटा केन्ना घेतलेलो 2003 आमी एसटी जाल्लो ते 2003 जाले 2003 त्यांनी हो डेटा घेवन नोटिफाय केला हो डेटा आसा आमी दिल्लो आसा सीएमाकय दिल्ली आसा हेची कॉपी हो डेटा घेया न्ही तुमी एकाचो घेया नाल्यार 11चो घेया आमकां चान्स सीट मेळटा खंयचो घेया खंयचो घेवन करा तुम्ही म्हणटा जर 11 जरी घेतलो तर 4 सीट तुमकां मेळपाक जाय आनी एकाचे घेतल्यार मेळटा हो एकाचो डेटा आसा त्या सेन्ससा प्रमाण तुमकां दिवचे हय खंयचोय घ्या 4च मेळटा. सुप्रीम कोर्टात तुम्ही आता म्हटलं आंतरगावकरी कोर्टात गेलेले म्हटलं त्यांनी तिथे ऑर्डर बी काढलेली ते जाल्यार त्या ऑर्डरीची कित्याक सरकारान पुढे परत कोर्टात कित्याक कोर्टाच्या मागणेक सरकार जर मान्य केलं तर परत कोर्टात वचून कोर्टाचा अवमान जाता म्हणून सांगल्यार ऑर्डर काढून 2013
जो आंतोन गांवकराचो जजमेंट जो जाल्लो आंतोन गांवकर केल्लो न्ही गव्हर्मेंट ऑफ गोवा 2013 तेजो जजमेंट आयलो 8 म्हयने डिसायड करून म्हटलें तेन्ना प्रोसेस चालू जालो न्ही 2014 सीईओ ऑफिसान सगळें धाडलो डेटा धाडलो डेटा कंपायल करून कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज कितले पॉप्युलेशन आसा खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्व करपाची खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी कितले हायस्ट पॉप्युलेशन सगळे डेटा धाडलो तर तेजे नंतर 2013 मागीर कोणी करपाचो इम्प्लिमेंट 2014 बीजेपी गव्हर्मेंट आयलो त्या ऑर्डिनन्स 6 म्हयन्याची पिरियड आसता तो स्लॅब्स जाले 14 आनी कॉन्फरन्स काडून तो क्लियर करपाचो कंप्लीट तुम्ही त्याच्या ह्याच्या अगेन्स्ट कित्याक कोर्टात वचूंक नाका आता कोर्टान ऑलरेडी गेल्ले कोर्टान नोटिफिकेशन काढल्या उपरांत आता कोर्टान नोटिफिकेशन काढले न्ही की बाबा ऑर्डर काढली की बाबा हे अमके टायमाचेर जावपाक जाय कोणी करपाचें तें गव्हर्मेंटान करपाचें आयज गव्हर्मेंट जो आहा पळय परत वोटींग मागपाक एसटी कमिटी घेतले सरकारान करूंक ना सरकारान करूंक ना म्हणून आमी तांकां व्हेरी क्लियरली सांगलें सरकार करपाक शकता न्ही प्रत्येक गोष्ट वचून कोर्टान वचपाक शकना सरकार करपाक शकता आनी सरकाराक करपाक लागून आमी 2 वर्सां पयलीं सांगलें 24 पयलीं करून दिया म्हणून जर तर करना जाल्यार तांकां आमकां आमच्या दारान येवन वोटींग मागपाची हें ना तांकां हांव सांगता कितें 2013 जर अंत जाल्यार आतां 10 वर्सां जावन गेलेले मदल्या काळात तुम्ही कोर्टात कित्याक वचूंक ना पळय कोर्टान वचपाचें ना ही एक बाजू नंबर 1 तुमकां ऑर्डर देत जाल्यार सरकार मान्य करता आता सरकारान मान केलें सरकारान 2008 की 8 महिन्यांनी कर म्हणून सांगितलें पळय ते कोण मान्य केलें कोणाचें फायनली इट इज अ विलिंगनेस ऑफ अ गव्हर्मेंट तांकां एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार तांकां विलिंगनेस फाल्यां सकाळीं तांकां दिसता न्ही तांकां दिसता की नॉर्थ गोवा जो तेंचो एक सीट वयर सकयल जावंक शकता कम्युनिटीक लागून तेन्ना मागीर ते चिंतपाक स्टार्ट करतले फायनली इट इज अबाउट द वील ऑफ अ गव्हर्मेंट करूंक जाय करूंक नाका काश्मीराक करता मरे बाकीचे 4 सिटींग करता म्हणते गेले माझे तेच म्हणले की काश्मीरात जर जाता जाल्यार गोंयांत कित्याक जाय मागीर कित्याक करिना ते करून सोडिना कोर्टान याचिका करूंक सोडिना एकामेकाची सिटां वयता म्हणून करूंक सोडिना रामा एसेंब्लीच्या टायमार जे प्रोटेस्ट जालो ते प्रोटेस्टान थोडे तुमचे मशर आसा ते थंय नासले कित्याक आमचो प्लॅनिंग आशिल्लो आमचो आमी डायरेक्टली ज्या भशेन बीजेपीन ऑलरेडी स्ट्रॅटेजी तयार केला पळय आमकां पिशार काडपाची तशें आमची स्ट्रॅटेजी तयार आसता हे ऑल टुगेदर आता तुमच्या बरोबर आमदार ना मरे तुमच्या बरोबर कोण तुमचे जे आमदार आसात पळय ते तुमच्या बरोबर केन्नाच येनात खंयच्याच प्रेसाक येनात तुमच्या कित्याक लोक आसात लोक आसात आमदार हे लोकप्रतिनिधी पळय त्या लोकांनी निवडून दिले रे पळय एक गजाल सांगता आमदार आसा म्हणटा 4 आमदार कोणाच्या एसटीचे कोणाच्या खंयचे पार्टीच्या पार्टीचे बीजेपीचे मागीर तिगजान बीजेपी मागीर त्या आमदारांचे 4 जाण आसून बीजेपी आयकना जालें तेंचे तांकां रिस्पेक्ट दिना जालें सो दॅट इज द रिजन वाय वी हॅव टू कम डावन ऑन द रोड थँक्यू तुमकां सगळ्यांनी बरें करूं प्रत्येक वेळार तुमकां आमी सांगतात आनी आमचे मॅसेज म्हाका समज पावयतात ताका लागून तुमकां सगळ्यांक चडांत चड देव बरें करूं पडटा